Hello, welcome to our channel. So today we will be making pork curry. Akoi ngasi oksa thongdurimi. So dugi akoi bazar da chali se Fulertal bazar ni. Se jingo mi pot lainari mayam se pot jengege curry pot laisige. Sida leire akoi samaroi leire awa phadigom. Se lupa kunni laurani. Jongchak ti lâu rồi. Akoi sidagi morok laure se Fulertal bazar sidagi sabji jamna phangya sabji bazar hairaga jo khangnai sise de bazar numisina kenoni Tuesday ga Saturday ga ni numit ani ni kenoda hafta da regular budi sum phamya ba de jo main bazar se numit ani sinya ba nang sum la budi sum phamgani ni sum phamam gani de sum main je de kenoni numit ani sini moi tomato se la hora ga se de tomato ngang ba se horen sanda ta ga hong budi hong ni do mi gi khandok khak ngata tin cha Kilo su laure kilo makai katang laure ni akoi hujik halle second ni akoi left side na benakan di dane de straight chakra kana kaino ni silchar road ni akoi se jaure aba akoi pot leibam se akoi main pot se kadi no ni pa se to jina wa ga jin nam jelak na sita le oaksa dre ha na se jaure je mo je mafam ahum ni jan me am nei se je healthy oak fresh oak ये भी 1 किलो है ज्यादा है ना ये 1 केजी ले लो ना किलो में लो 400 টাকা দিলাম সালাম মজা হইবো আমা কিলো में लो ni kona rồi ni केजी ama lo ro Subro. ओक्से चावनी ना खरा मटुप तादब जादे मचा मचा का है जो जी ना चामधोगा कम दर हमें अखोई की कौन से थांगले ओक थोंगना बसे हाई प्रेशर मिजोरम मेड इन मिजोरम से ओक मतुम अखोई की कैप्सूल लम थादा खरे अब अखोई थोंगदो जे किनोनी विदाउट ऑयल नो ऑयल हुजिक थाव सु तांगत तोरे दुइजना थाव हापतबी ओक थोंगे जेमु से थाव अम बहापोय थाव नोरेन थक थक लावदोनी थाव न जेमु अखोई ngसाइगी ओक तो कुप्पा थमदोइने बा कुप्पा दोइंग हांगा हांगदो जिंग देन जियो हांगदो जिंग से हमता अस जियो थाव मतनी से इसिंगा अम्बा हापतरी से थाव जे लोय पाइथुरि जियो हुजि कैनो हापचलनी तिलौ हापचलनी तिलौ मु हापचलगा nga kupsalani aba amka
Hujik singa kainoga ni se chanamga subni ginger and garlic grind it ginger and garlic hujik hapchale ni ngatang khatak khatak okhairani jogi amka kupchalani ha ha se hujik maroi mapang hapani se kinoni turmeric jaingang haibadi turmeric dudagi kaino amasina morok natro se morok subni morok sub je jamna hapoy kaino koi asang mujo hapkani aba se chili flakes aido se jina lobon namak and thum hape khajana khairani joyang kamu kupchalani si hap lu rakpada khara machu je sathi khalani jo it looks very tasty. This is cooked without any oil. Se ujik kaino se marui natro jira ni ujik hapre do that was cumin powder se hui je ju khang mangam leba manam se tab da hauman mana khot na khang e hui do ujik tomato hapani. Now we'll be putting tomato and green chili muruk asang baju hapani ujik ujik kagra matun ju ka napsal adu dina se hap chalaga pathal laga dagi ising hapani se samarui kara kathale oran chakcha to na ba hap na ba hey ising hap kare je ong se khajare ujik mulani ujik khara kupchal laga tham mane ba jenguse phajana saure. Now it's almost ready. We just need to put some garam masala and mint masala and this chikaina Burmese coriander samarui ka hapani ba the masala ka hapani doi sum loirani se ready to eat se ujik hapal laga let it simmer tawrani ngahak sawal luai ba se pura ready hoire. This seed is it's completely ready to eat. It's already ripe. So we will garnish this pork curry with coriander. Akoi mai ke loi muthale ba akoi kari hai akoi ngasai gi mai thi le hobo do sum thamme mai jo power kan mani sum chai se jare loire akoi haurani manam su pairang mani khara khara. See, it's completely ready. Now we will start eating. Se loire mathangda kari tausige khallaga hapake. Okay, bye bye.